Jorani kok panda nanya bagi nasing tongza kapal ni jauh tahu buksono punya kabar kau jam sago tini Jorani kok panda wo tini 2 tarik Januari 2025 साल मारिंखा तिनी बिसिंखा नरक साइमानो Jorani kok panda बेलाइखे कतर कतर कक मारनो थुमो तिनी कतर कक तमांखा त्रिपुरा हास्तेओ काइसा लाइबुमा रजाक बानिकखा बिजाब बानिक ताकलाइ बाय फिल 43 तमो हेकबा 43rd बिसि बिजाब बानिक चेंगजाखा सानजा जराव हापानियानी इंटरनेशनल फेयर ग्राउंड 13 दिन नि बागै तिनी निसिमी ओ मेलानो चेंगिरखा हास्तेनि मन्त्रियकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा ताई नारवायिंगी टंखा मंत्री शान्तना चाकमा ताई विधानसभा एबा एसेम्बलिनि याकचु स्पीकर रामप्रसाद पाल बतो बिनि एरिया बतो आमचाइनि सोजमनि नगरनि एमएलए बा मेयर दीपक मजुमदार सालथां त्रिपुरा सालथां त्रिपुरा जिल्ला परिषदनि कास्को अक्रा बलाई गोस्वामी ताइबो मानजाखा कलकातानि सैकरों लेखकता सैकरों जयदीप चंद्रबादाय ताई हास्तेनि हुकुमुनि कन्वेनर नि वाइस चेयरमैन तामो कमिटी वाइस चेयरमैन सुब्रत चक्रवर्ती ताई कखुमते हुकुम नायखुंनि सेक्रेटारि डॉक्टर प्रदीप कुमार चक्रवर्ती खबै दागिफां बिम्बिसार भट्टाचार्य संरक इनके पांडाव आचुफांनि मानजाखा एमएलए मीना रानी सरकार कगनारा थान्दिनि मन्त्रियकरा जत परिरकनि न ताई बुमा बुहा संरक न बिजाब परिनि साकाव फानबक सिनका ताई आबाय बाक्सानो कोनो काइसा पान्दारगो बिजाब सकात याफार लाइनानि ताई बय मेलाव फाइनानि बागै कबखा मन्त्रियकरा डॉक्टर मानिक शाह फारि खानायानो Jorani kok पान्डाव पुजा तिनि अकथम যে যারা নেক্সট জেনারেশন তাদেরকে বই পড়ার প্রতি আকৃষ্ট করার আমাদের গার্জিয়ানদের উচিত তাদেরকে যাতে বই পড়ে সেই ব্যবস্থাটা যেন করার এবং আমি আশা করি যে এইবারের যে বই মেলা সেটা একটা মানে আকর্ষণের একটা কেন্দ্রবিন্দু হবে এবং মেধা ও মননের যে সমৃদ্ধ এই আজকের এই বই মেলা সেটা হয়ে উঠুক সেই আশা আমি করব। আমরা হাপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে আজকে যত বছর ধরে আমি দেখছি যে বই বিক্রি হয় প্রতি বছরে কিন্তু বই বিক্রি করতে গিয়ে অনেক তার সংখ্যাও কিন্তু বাড়ছে বাইরের থেকেও যারা বই বিক্রি করতে আসছে প্রকাশকের সংখ্যাও কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে বিক্রি যারা স্টল দিচ্ছে সেই স্টলের সংখ্যাও বাড়ছে অর্থাৎ এটা কিন্তু মানে কলে বলে কিন্তু তার শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে এমনটা না যে গত বছর ভালো হয়েছে এই বছর খারাপ এরকমটা না তো এটার আগামী দিনে আমি আশা করি এবারও যারা প্রকাশকরা এখানে এসছেন তাদের একটা প্ল্যাটফর্ম এখানে দেওয়া হলো আশা করি আগামী দিন আরও তার শ্রীবৃদ্ধি করবে। আমরা এই বই মেলাকে নিয়ে সবসময় আমরা গর্ববোধ করি ত্রিপুরাবাসী হয়ে এবং শুধু আমার মনে হয় একমাত্র আমি ভারতবর্ষে না পৃথিবীর কোথাও আমার জানা নেই যে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এই ধরনের বই মেলা কিন্তু অনুষ্ঠিত হয় ভারতবর্ষে হয় কিনা আমি জানি না মানে শুনিনি পৃথিবীতে কোথাও একমাত্র ত্রিপুরাতেই আমরা এই তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর অর্থাৎ আমাদের এই ত্রিপুরা গভর্নমেন্টের পৃষ্ঠপোষকতায় এই ধরনের একটা অনুষ্ঠান এখানে হয়ে থাকে এবং আমরা জানি যে যারা গ্রন্থ প্রেমী ও জনশক্তি তাদের হচ্ছে মেইন এদের সমন্বয় তাই কাইসা তিনিনি কতরমা কক তমাংখা নরক সাইমানো যে বাংলাদেশ yang হিন্দু ধর্মন কক পিরনাই চিন্ময় দাস গোস্বামী নিজে টংমানি বন বাংলাদেশনি বিরখুং খলারি সিমি রমজাকমানি বিনি গবাংমা ওকলগো সামুসিত্রা টং হनै কক সিলচাওই ইনকাই রমমানি নন बिनि सामुखियासो चायानि फुनुगै रममानि नन यांगो खादो जांनाय रखगाके सिलचाका ब हिंदू नि कक पिरमा बागै बांग्लादेश के हिंदू रक संखालगु बरक बांथाया गाके आबन बागै बरक गोबां नि धर्मनि बरक बनर सेजाव आमा हिनिनो खादो मानि फुनुग लाई नरक बांग्लादेश बिसा अफिस जप्रब लाई मानि कै रैली खायै मानि कौमा विश्व हिंदू परिषद नि सिमि गोबां मा बजरंग दल लगाकर खादो मानि फुनुग मानि एमन कि त्रिपुरानि हिंके थुरुकसा बसंनि बाहायनो कायसा एनजिओ बदल
फाइनाय राज्यपालनि थाइनाव डिएमनि थाइनावगो डेपुटेशन रखा जे बांग्लादेश नि जे ताबुक अंतर्वर्तीकालीन सरकार तंगनाय यूसुफ मोहम्मद यूनुस बरनो गनो चिन्मयनि फियोगी रेडी ताई हिंदू थुरुगमानि मथा दिहनि तंगमनि तिनी कक्तमा कतरंखा जे चिन्मय प्रभु चिन्मय दास बनो बांग्लादेश नि काइसा कोर्ट तिसाजाकमानि तिनी रायरे थानिव कुनु जामिन मानलिया माने न जेलनि यग्रिया जेलनो ताइसा मातंगनि कक साख्लाय जाखा आबोबाइनो हाइनो हाइ तुलपार माने बरनि बिसिंग कौमा कक सालाइमानि नाङै थाङोखा खाना ताइसा आन्दोलन फान ओङि मानो जे कुनु जागाव आबो ताबुक जेहेतु रमजाकफोरसे आन्दोलनखौ ताबुक जामिन माय खेतेबो आन्दोलन ओङि मानो आबा हाइकेनो सरकारनि कक्टमा साइमानखा जे तिनी बांग्लादेशनि दरबानक चिन्मय प्रभुनि जामिन रेडिहनि कयमानि आबनो नारजागलिया कक सरकारनि जे केरं थंनाय बो जामिन तार दिहनिनाय कक तिसा माबाय हिंगाकाय चिन्मय प्रभुनि खरकसा बथु हिंदू धर्मनि नेता बिन मुङैनो केस ताबुक सुनानि इंगि तंमानि गाव पार्टी मुं जे बरक बांथाया बसं एबा जे धर्म खायनाय बरक बांया बरनि बागि बिचार सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नो रगजाक कबा कताल खायने प्रश्न आसाइ मानो आबाय हिनि खाखलाय तंखा नौजाक सिजाग्र नायनायनि चिनि तिनि ककथुमो बांग्लादेशनि कोर्टनि जे एडभोकेट सामनि कक অর্ডারটা কাইন্ডলি একটু বলে দেন অর্ডারটা আদালত এই অর্ডারটা দিল যে যেহেতু মামলাটা এখনো ইনভেস্টিগেশনে আছে এমত অবস্থায় যেহেতু ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট আছে না যেহেতু রাষ্ট্রপতির অপরাধ ওনার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতির ধারা আছে ধারাটা যেহেতু ধারাটা হচ্ছে নন ভ্যালুয়েবল ধারা এমত অবস্থায় যেহেতু কোনো রিপোর্ট আসে নাই মামলা ইনভেস্টিগেশন আছে মামলার জামিন শুনানি অন্তে রিজেক্ট করা হচ্ছে ধন্যবাদ बिजाब बानिकनि कक थासिगो ता किसान नर सानानि पगैथां काव नरक मुइतुनार थाइक्लायो ताक्लाय जे बय सापकनाय ताइ बय फालनाय रगनि स्टल बेबगि 159 एबा सारा बाची चुकु स्टल फियक जाकारनि बिसिङो 42 ता स्टल के फातार हास्तेनि गरंनि पाब्लिशार रगनो रजाखा ताइ फालनाय रगनो ओ पश्चिम बंग आसाम ताइ दिल्ली कतालनि पाब्लिशार ताइ बय फालनाय रग बहायनो ताक्लाय त्रिपुरानि बिजाब बानिगो फालनानि फाइका बिसि ब्रह्मनि हाइताक्लाय बहायनो बय मेलानि पाइथाकनि सालो जुदाको खाइ जे फालनाय रगनो चरता पुरस्कार रजागनाय पुरस्कार खायनाय रगनि बिसिङो जे मांगप्ली इंकाय आमनकारे धीरेन्द्र कृष्ण स्मृति पुरस्कार साहित्य सलिल कृष्ण स्मृति पुरस्कार शास्त्रीय संगीत बागै काली किंकर देवबर्मा स्मृति पुरस्कार ছোট गल्प कठमा बसानि बागै भीष्मदेव भट्टाचार्य मुकुम सकाट ताई लोको हुकुमनि बागै लालन पुरस्कार नाटकनि बागै त्रिपुरेश मजुमदार मुकुम सकाट ताई बेस्ट लिटल मैगजीन एवार्ड बांग्लानि बांग्ला कगनि माने काहाम पाब्लिशार रंनो बाहिनी रजाक फाइनाय राधा मोहन ठाकुर पुरस्कार ककबरक बासाव काहाम के सापकनायनि दौलत आहमेद पुरस्कार रजाकनाय ताई बांग्ला ताई ककबरक नो कारी बाहिनी कुबुनि बरक बांथाय रगनि बासाबाय जे बय कारिमानि आबनतिबो सरकार रजाकनाय यंग टैलेंट एवार्ड ब रजाकनाय ताई मोसामुं गोरों रगनो के सत्तरामरियां एवार्ड रसामुं गोरों के अश्विनी कुमार विश्वास मुकुम सरकार विजुअल आर्ट नि बागै के सुमंगल सेन सरकार ताई नाटकनि बागै अजित मजुमदार स्मृति पुरस्कार रजाकनाय गाय फरिगाय खबर दाथे बुकसं ताबुक ताइ कैसा कक तमा अम्बो कतर मा अंगै बासै फाइगा तामनि हिनबा सिनि दफानो जों होनायो रागिया चुगिया मानि लाइया खरसा पुइतो चालाइया बस बिनचाया साव ब बिनचाया हलाई आबाहाय जाया अंगलाय तंगमानि उक्लुगो तो गोबां कारण अंगनाय आमहाय कारण बिसिङो काइसांखा सिनि जे मानि लाइमानि हेकबा संगै हिमलाइमानि बरक गरै एमनकि बुबाग्रानो लागासे केबेंनाय तंनाबले संलाय जदि खरकसानि बिसिंतै थानचा तामनो होन खरकसा नै तैजल मुंबाइनो जों इ ब जदि साकाके हाय बेबां सिटियार आफ्रु जेबा मुंसा मा अंगो जेसेकपानो गंदि बर कमुंदि किन्तु दलै कक काइसा लाम काइसां खाके बंनि सामुं
kebang maono agukjak kepar engo borni lam abo hai keno 1-0 ni kogrebai ni bisingtino borok kebangma jagao thansa tongo romnadi Rabindranath Thakur hनै bini boja sui simse kelango bini a sui kelangmano rok soise bono chernai bo ongkhorka bono bini bisingo kaham rutungnai bo ongkhorka bini lam phunukjakti himnai bo ongkhorka kebangma tui bono mani Rabindranath Thakur ni mungui kaisasa khamia pano to tongnai janoro sijak to manglak jodi sijak mankha ke bo bezal se tong ab hai ke chini bisingo bahanya kauma borok sinai sui thangka khainai khai thangka je jorao nijini kogno sanase mana khaijago nijini rino kannase mana khaijago nijini chamungno chanase abo ko borok muni sini chamung ya hnai lasi murojago nijini ri kannano lasi rojago a jagarago se nijini hani bagi kok sawi joba khlai thangka borno chung songui manya de borni kahamno rutugui manya de a je borok khoroksa kotor khoroksa ni kahamno rutugya hamema rutuglaima bagino sini hamari ingya tini te kaisa o je koktoma sana thangi no o kokroma samani te kaisa kok ungkha je Tripura hau bahanyo kebangma seikereng asaikha phiaba bono je boni sima jorao khe kaham ke naikol jakliya hनै no kok toma kasaka mantri okra tini samani hingkangke je khoroksa koglop tai kothmayung sinai ingkha Aditya Malla Barman ar ni bisingo bobai baksa ke tongo Kavi Satyendranath Dutta Swami Vivekananda songbahanyo borni langma tai borni je asai rejak kebangma mukumo tabukbo muitu khlainya ni nango borno tuino tebo jaikhe tabuk buskang asai songrono sanani nangnai hinisi phoronglaji mantri okra bahayo tini 111 তম Aditya Malla Barman ni asai mani salrigino bor songjaka Sipahijola jilani Nolsoro Dashami Ghat ni mato Aditya Malla Barman Utsav 2025 no siangiri ui okok saka mantri okra Dr. Manik Saha tongkha logibo khilberem ni mantri Sudhanshu Das ingkai borok ni tini ni a pandao seikereng koglobnai nini mantri MLA jotono police super koto thangni o pandano siangi rekha nokha saltam romingnai o ter haste te phatar haste ni resap koreng rok bahai phai resap phaibai nai self help group bo stol tongo obahaike khoroksani bumungno se omse kotor khe mela khlayo sarkar ni rang bai SC department ni bakhakti ge chini borokno khoroksani mungui nini tamo sanai seikereng chini Sudonna Deborma hni tongo nini kebangma tongbole seikereng borni mungui khara khaijaka eba buagra molo phano je sinai chini rasmala sinai roni bumunglo laga buagra no palaigraya rasmala hai seiklangnai rokno bo palayen nango chini je kebangma serjangnai akonai abrongmo payan nango chini bisingo abuni obab abui जों थानसा बंगलाय मानिया खरसा पुइतुबो चालाय मानिया बंगनि बिसिङाव नायदि खोनाया जे तिनि मन्त्र खरानि क অতি অবাক হই যে ক্ষণজন্মা ব্যক্তি আমাদের ভারতবর্ষে এবং সব ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছেন এবং খুব অল্প বয়সের মধ্যে ওনারা মৃত্যুবরণ করেছেন এর মধ্যে একজন হচ্ছেন আমাদের আজকে যার আমরা 111তম জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করছি অদ্বৈত মল্ল বর্মন মাত্র 37 বছর বয়সে উনি মৃত্যুবরণ করেছেন আমরা যদি দেখি অদ্ভুত এই ভারতবর্ষের এই ধরনের যারা অল্প আয়ু নিয়ে এসছে কিন্তু এমন সব কীর্তি ওনারা রেখে গেছেন যে এখনও ওনাদেরকে আমাদের স্মরণ করতে হয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মাত্র 48 বছর বয়স অবধি উনি বেঁচেছিলেন আমরা যদি কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কথা বলি উনিও মাত্র 21 বছর পর্যন্ত উনি এই পৃথিবীতে ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের সম্পর্কে আমরা সবাই জানি মাত্র 39 বছর বয়সে উনি মৃত্যুবরণ করেন অদ্ভুত ভগবানের এমন সব কীর্তি যে পাঠিয়ে দিলাম তোমাদেরকে কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে এমন সব কাজ করে যাও যাতে সারা জীবন মানুষ মনে রাখে এবং আজকে কিন্তু এই দিনটাও কিন্তু আমাদের সেইভাবে স্মরণ করে আমি बाइथाक जरा उसकांगो थाङै नाय फैमानि तक्सा पाराव जे थै बोथारजागनाय बजन्ती देबबर्मा सिकली जास्ट गनो जागा तैलायनाय अनुपम दास संबाय बुजाकमानि उल थै थांमानि अ पातिमुरगनो थाङै नायमानि यागुल तिनि बजन्ती देबबर्मानि बुफा बसन्त ए बर्मा थाङै
নাইখা তাই মেলাগর থানাও কেস রাইখা ফারি বজন্তী সংনি কক মানুষ খালাইনি বাই ককথুম তিনি বমহাই সুরজ বাই থাকা তবকে এমএলএ রঞ্জিত দেবন সাইখনারকা ও কে সুজাসকে পান বরন জাস্টিস মান নাंनाय তাই বরন কম্পেনসেশন মানে দেরা চুবা বাহাইনো রনানি नांनाय হিনি সাইখনারকা বরক খালাইনি যে চিনি চিনি ককথুমনি কক তিনি যে বসন্ত দেববর্মনে যে বুসাজু বৈজন্তী দেববর্মনে যে থুইমানি যে মাদা রুমানি অমনি কেস খালাইजे এখন একে সাল কলরমা যে বুনাই রকে উল্টা কেস খাইতমনি বাগে তাই বুসাজুনি ক্রিপ্টেমনি বাগে তাই দিনি নুখঙ্গ বুসাজুনি ও বুজন খাইনানি বাগে দীর্ঘদিন খাইনাया তিনি ওরা সেই মেলাগড় থানাও তুবই বর্ণ বুমা বহন্তই বুফা তিনি মেলাগড় থানা কেস খাইকা ওরা থানা কপি নাকা এটা আগি ও বড় যে বুজাকমানি দীর্ঘদিন বর্ণ অমনি রিসিভ কপি রহয়া এটা কাই তিনি সেই ওরা মেলাগড় খাইয়ে রিসিভ কপি করছেন তিনি দিফাই তো ফাটাই তো আমা বৈজন্তী দেববর্মা বাজি কমপ্লেন খাইলামনি এটা বত থিটা কবরনো তিনি जों ডকুমেন্টস টিখাইবেকা তাবু বুমাবো ফানিজাবো রেডি নাই একাই চিংনাयो জাস্টিস বৈজন্তী দেববর্মানি बुथारजांमानि बुमा बुमा बाय बुफा बर जास्टिस मानखौ बिचार मानखौ सर केस ताम नै रिखा बुथारजांमानि हिन्दा रखा केस जों बुथारजांमानि न हिनि रिखा एका आबुनि बादिनो जोंनायाव मन जास्टिस मनि परेव आंताबो एक सिपाही जला डिस्ट्रिक्टनि एसपी बाय मालायनाय आं एमएलए हिसाबै और ताम दुर्बलता आबो एसपी न जानाय आबुनि उला हंजाखाय ह्यूमन राइट्स कमिशनाव थानाय ह्यूमन राइट्स कमिशनाव आं एमएलए हिसाबै और जे दुर्बलता केस जे दुर्बलता खालायजाका अबहेला खालायजाका पुलिस नि बखाखै जेमन और पोस्टमर्टम उंगलिया पुलिस उपस्थिति माइकेफोर पोस्टमर्टम खाय दाबना कथिना संरैखा बा अमति कतगुला दुर्बल जे जिनिस न अमन ताबो एसपी न जानाय जानाय ह्यूमन कमिशन जानाय ताइ बर विक्टिम कम्पेन्सेसन जाहाथे माननानै अबनि बसन ताबो चाइतंनाय जाहाथे फेमिली विक्टिम कम्पेन्सेसन मानसो अबसन गाय खाबर दाथे बुखुक सं खा साजानाय कक खा नांगनाय कक खा अबाहाय पाति मुंगै तवैबो चिन बरक जे बासाई फायां मानि आरो एमएलए रंजित बा सुरन देबर्मा सर थांमानि आबनो कोनो दिनो दिनाय खायजानाय कगिया जाया हनानि कगिया उल्टा बर्न लगी सेरथाय जाया खायजागै दंखे कायसे कायसे न्यूज नो खांके बनो बथारि बनो तकदि बनो सादि हनो सैना सिबिन मानखेया लगी बरलायनो नांनाय अमाहाय पाति मुरनो चेरि बनायनि नांनाय सरकार बाय थाङै सालाय नांनाय मानथाय रगन हायनो नगो बरं बरं केबो फायरे फाया जास्टिस नि माने बा जों तो माया नङै दङ बोथारजागै बकुन जास्टिस मायाङै दङ किन्तु अ जागाव थाङै केस लागारे जाया आबुन चिरित तंसे दुखुनि বিষয় थांखा फरिकाय ताइकासे कक्तमा तिनिकाय आगरतलाव याक्सि बदल नि मथा बरनि त्रिपुरा तपसिली जाति समन्वय समिति बरनि मथानि हाबानगन कन्वेन्शन कायसे जगालिजाखा कन्वेन्शन कक नारनाय अक्राङै थां मानजायखा सीपीआईएम नि पलिटब्युरोनि आदं आगिनि मन्त्री अक्रा मानिक सरकार ब ककसिल जाका 2018 बिसिव बीजेपी जे चंबारियाव कग्रमानि ताबुक सरकार फाइमानि उलब आबनो तैया बर पालन खायां दंखा ब साका केन्द्रव बीजेपी सरकार हापांग तंफानो हास्तिनि जों जालंनो सल्यूशन खालाया ओइ दंखा रेगाव ब 300 टाका मजुरि खालायमानि न खोनाया माने खालायदि माने खालाया रेगानि सामुं सालबारि दिहमा बारिना जागाले कम रिसि दंसियो गामा केन गोबांमा रां उनको रबाया साख्रि खायनाय रक नबो आबाके सेप्लाय जागि दंखा हापांनि सामुं तांनाय रक ताइ गावमा लुकरक कन्वेन्शन बस दलित शोषण मुक्ति मन्त्रनि रामचन्द्र दुम त्रिपुरा तपसिली जाति समन्वय समितिनि काजको रतन भूमिक संग्रह बाहायनो मानजाखा खोनाया जे ककसिल चामुं मानिक सरकारनि এটা তো চলবে না, এটা তো প্রতিহত করতে হবে, প্রতিবাদ করতে হবে, সোচ্চার হতে হবে। এই আস্তে আস্তে দেখা যাচ্ছে এই লড়াইয়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণের সংখ্যাটা বাড়ছে। কাজে আপনা আপনি আবহাওয়ার মধ্যে পরিবর্তন আসছে এটা ভাবলে কিন্তু ঠিক হবে না। খারাপ পরিস্থিতি ভালো হবে, আরে রাত্রে হলে পরে তো দিন হবে, এটা এক জিনিস। কিন্তু আমরা যারা রাজনীতির লড়াই অংশগ্রহণ করছি শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শোষকদের হাত থেকে শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে শোষিত মানুষদেরকে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে এই শোষিত বঞ্চিত নির্যাতিত জাত ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে তাদের জীবনে সুস্থিতি শান্তি একটা সুন্দর পরিবেশ পরিমণ্ডল তৈরি করার যারা লড়াই করছি আমরা
খারাপ অবস্থা থেকে ভালো অবস্থায় কবে আসবো তার জন্য বসে থাকবো, নাকি খারাপ অবস্থাটাকে নিজেদের লড়াই সংঘর্ষ শক্তির জুড়ে আন্দোলনের মাধ্যমে এটা আস্তে আস্তে আমাদের সুবিধা মতো ভালো অবস্থার দিকে কনভার্ট করার চেষ্টা করব, এটাকে পরিবর্তিত করার চেষ্টা করব। এটা করতে না পারলে আমরা কি করে প্রগতিশীল আন্দোলনের অংশীদার, আমরা কি করে এসসি কোঅর্ডিনেশন কমিটির নেতা নেত্রী কর্মী সংগঠক, আমরা কি করে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির লোক? পরিস্থিতিকে কনভার্ট করার ভূমিকা তো আমাদের নিতে হবে। এটা রাতের পর দিন, দিনের পর রাত, হ্যাঁ, সংবিধানের রেপ্লিকা সেটাকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তার প্রতিবাদ করতে গিয়ে খুন হয়ে গেলেন সোমনাথ সূর্যবংশী। বিচার বিভাগীয় অবস্থার মধ্যে থেকে তার মৃত্যু হয়েছে, পুলিশি নির্যাতনে মৃত্যু হয়েছে বিজয় ওয়াকের। এই চলছে গোটা দেশে। দলিতদের, তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি, অন্যান্য পশ্চাৎপদ অংশের মানুষের জন্য বাজেটের বরাদ্দ কমে যাচ্ছে। আজকে তাদের উন্নয়ন না, পশ্চাৎগামী উন্নয়ন হচ্ছে, পেছন দিকে যাচ্ছে। যেমন কৃষকের জন্য কৃষকের সার ওষুধের বরাদ্দ কমে যায়, খাদ্যের ভর্তুকি কমে যায়। এবারের বাজেটেও কৃষকের সার ওষুধের ভর্তুকি কমিয়ে দিল 24,898 কোটি টাকা। খাদ্যে ভর্তুকি কমিয়ে দিল 7,000 কোটি টাকা। গরিব মানুষ বাঁচবে। কর্মসংস্থান দিনের পর দিন সংকুচিত হয়ে আসছে। সরকারি চাকরি নেই, সব বেসরকারীকরণ করে দিচ্ছে। ঠিকা কর্মচারী নিয়োগ করা হচ্ছে। সরকারি চাকরি থাকলে পরেই তো রিজার্ভেশন। yang tini bai nokha salsini kakha Bharat Hakotoni agini montriokra Dr. Manmohan Singh langma sacholangjamani tai rastriyo suk palanya bagi hati barsa Bharat Hakotoni bokakti saklaijagmani joto jagano jatiyo potaka odek dihajakka tai Doordarshan ba Akashbani rogo ba sorkarni saungbotang rogo puila je siktun tanmarok tamjaglia তাই আবার কেন বরম রেখা তাই কংগ্রেস ni bokakti hinke Bharat Haktor ganangino joto party office ba amsai rogo kha suk soba khalaika মন্ত্রী বখরক আগিনি ডক্টর মনমোহন সিং মৈত্র খাই তিনি পাইথাকনি সালো কংগ্রেস ভবন বাহিনী খাইজাক্ষা তাই বরংনি যে বেদেক মথা সমন্বয় সমিতি রগনি বিসিংতি বাহিনী খাইজাক্ষা বন মৈত্র খাইমানি পান্ডা খানাইজাদি আশিস কুমার সাহানি খুগ হাসতে কাজকু যে তিনি নি পাইথাক সুখ সভা খাইতে নিব আগিনি মন্ত্রী বখরক ডক্টর মনমোহন সিং মৈত্র খাইমানি ক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মনমোহন সিং উনি পরলোক গমন করায় সারা দেশ জুড়ে জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 7 দিন ব্যাপী শোক জ্ঞাপন করা এবং ওনার বিদেহী আত্মার সদ্গতি কামনা করে রাজ্যে রাজ্যে ভারতবর্ষের প্রতিটি জেলায় জাতীয় কংগ্রেস শোক সভার আয়োজন করার আমাদের যে নির্দেশ, এই নির্দেশ মোতাবেক আজকে বিভিন্ন জেলায় আমরা গত 7 দিন ব্যাপী আমাদের এই শোক সভার কর্মসূচি আমরা সংগঠিত করে আজকে প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমাদের শোক সভা আমরা আহ্বান করেছি। এই শোক সভায় আমাদের দলীয় সমস্ত প্রবীণ নেতৃবৃন্দ থেকে শুরু করে বিভিন্ন শাখা সংগঠন, কংগ্রেস দলের বিভাগ এবং সেলের নেতৃত্বরা এরা এখানে সমবেত হয়েছেন। আমরা প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মনমোহন সিংজির প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে তার পরিবার পরিজনদের প্রতি আমাদের দলের পক্ষ থেকে, ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এবং ওনার এই যে ভারতবর্ষের জনগণের প্রতি যে অবদান, এই অবদানকে স্বীকার করে ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে যে ব্যাপক পরিবর্তন ওনার সময়কালে, উনি অর্থমন্ত্রী থাকার সময় বা উনি প্রধানমন্ত্রী থাকার সময়
উদার অর্থনীতির যে খাবারে তাতে বুকুক চং কবাংমা কক্তমা তংখ আরনি বিসিঙ্গ তিপ্রা মথানি কক্তমা তিনি তঙ্গ কাইসে জাগাও যেমন অম্পিনি টেন তুই পারো তিনি কৌশল বিকাশ যোজনা বখলাইজাখা আর মানজাখা এমএলএ পাথানলাল জমাতিয়া তাই তংখা আমচানিনো সিন্ধু চন্দ্র জমাতিয়া সংগ্রহ বাহিনী বরংনি অ সামুং বতাং নিবিসিংতি কৌশল মেলা খাইজামন নাসিমুনখা বরণ ইয়াক বাই বাসারনা বাগै আজিমুং রনানি ইনকে আমনো তিনো তিনি সংসদক মানে TRLM মানে ত্রিপুরা রুরাল লাইভলিহুড মিশনनि बखाखै जुगालि जागमुंबाय फारिखाथिनि यागाबनि मांफ्रि तंग खनायनि एमएलए पाथानलाल जमातियानि क हालायमा तंलायनाय हालायमा बिसि दै दिनै हाय ईश्वरनि हामाय हाय एरियाफोर आइनि बांसिन फार्स्ट टिप्रासानि गायनि गायखा हाया जिनिस दं मा सारे नाय गायसेके सेलेर मा सारे नाय जों हाबा संनाया गाय एनकारेज खायदि डिसकारेज खायदि माने उत्साह होयासों उथासबाय किनि खरच खरच एना हागे बनस पाखौ सुबागान आरो सुबागान दा उजिनि सिन गै ओ थाइ खानो जदे सकामाङै रमा खागे ते थाइ बरि पय नखा निर सागनो फैतो मासनाय आत्मविश्वास मा दंनाय सेल्फ कॉन्फिडेंस दिनै सागनो फैतो मासनाय आं मानालि आं सरासा हायनो परीक्षा चाकरी परीक्षा उफ बाहाय भिडिअ दं हांके बाहाय ब्लग चालावनाय टेनसन सिबले हाया मा सबसि आं गिरबरनि मोथांजा से प्रशिक्षण शेषे न्यूनतम मासिक वेतन হবে আর হাজার হইতে 20,000 টাকা সরকার সেটা দিন দয়াল পদ্ধতি যেটা কোর্স দুনাও কি চিন্তা বসি গুছাইন বাসে বেঙ্গালুরু থাকলো বা tabuk tai kaisa kok tuma kotor hengkai tabuk sak joratui Tripura hasteo Tripura saroketo sekang bariano drug sawi AIDS ngi thui rak sawi buha buha song khakla boi kapsini kabo kabaya rang rusini ribo rebaya derai tongmuni tabuk ko undo phani bising bo jokhon truk truk solona sengkha সরকার ওয়ানসকা কাতাল রাজ্যা ত্রিপুরা সরকার বনো ইয়াকনা বাগै ফুটবল টুর্নামেন্ট খলাইলাই জাখা যে মানসাক রিহেব সেন্টার খলকলাই জাখা কিন্তু তাবকে সরকার চিন্তা খালাইকা যে ফুড ডিপার্টমেন্ট ব মন্ত্রী সন্তনি ইয়াগো তাই থুমু স্পোর্টস গেত ইয়াং ইংকনি ইয়াগো তিনকরাই ইয়াগো বরক তাবো কথালাইনাই কাইসা সামুবতাং ইয়াগো রমনে নাইখা যে ফুড डिपार्टमेंट नि मंत्री सुदाন্ত चौधरी टिफांबाय तिनि कायसा हास्टेनि सेक्रेटारियाट कक्सा मुं पान्डा संजाखा ताई करं जागानि प्रोफेसर प्रिन्सिपाल रक बायखायनाय गबाय ऑडियो तै तांसनाम न इंगु खालिका मीटिंग खालिका मीटिंग खालिमान जागाव मानजाखा यूनिवर्सिटी कॉलेज ताई आबरनो तीनो जे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट माने मानि पाइथानिओ हजागनानि नांमानि नबो अवेयरनेस खायनाय लाहार पार्टी मुं लाहारो मालकुम फिलि देर माने आमनबो कातिरनाय ताई फेक जंनाय माने चालाय माने आमनो तीबो हामरा बागै गोबांमा करं जागा वर्कशॉप सिसार मुं पान्डा खलायनायनि बागै रोंसोरनाय रंनो ती क्विज प्रतियोगिता क्विज बातै मुं रैली आमरकमा पान्डा संसारनानि कक्सा ब्लाइखा यूनिवर्सिटी प्रिन्सिपाल भार्चुअल कन्फारेंस बिसिंगै कक्साखा मंत्री सुशांत चौधरी तिनी बरनि सामबतांनो कक्साब नानि बागैनो करंनाय रंनि बिसिङो तंगो इंको सामुं नायखुंनि दागिफां रों नायखुंनि सेक्रेटारि राबाल हेमेन्द्र कुमार खबै कोचुक बेरामनि अफिसार रक फारिकाय अबनतिने मंत्री सुशांत चौधरी सामानि किसा खानानि बायदि क ट्रैफिक रोड सेफ्टी एंड आल्सो abuse of drugs. So these three topics are very, very relevant nowadays, and the need of the hour is to aware people. So we have taken this initiative, food department being the main department who have taken this initiative in collaboration with Department of Transport, Higher Education, and also we have decided to take Sports and Youth Affairs Department, and at last not the least, the Home Department, because the police has to act a very important role here in this program. So the date had been finalized starting from 11th of this month
followed by 18th, and to culminate on 28th of this month in the West District, which will be mega program in short. 8 February. 28th is the Western Quad, and 8 will be the final. So we have decided to offer attractive prizes also to the winners at the state level and also at the subdivision district level. And we have decided to bring one motivator, one speaker. Gaya tini jete bo kok thum tongmani abro bo sawana phia ba aboni segang taisia kotor kok mangke 2022 bisiwa STGT porikhani ripaijak borni result taubo রিয়াখো আবনো দাতি দাতি রেজাল্ট রেডি হিনে টিআরবিটি নি চেয়ারম্যান ডক্টর প্রত্যুষ রঞ্জন দেব বাই থাঙি মালাইখা সিপিআইএম নি সিকলা বেডেক ডিওয়াইএফআই বরনি পাঁচজনানি আদং রক থাঙै মালাইখা হাসতে তাংফাং নবারুণ দেব সাকা 2022 বিসিও এসটিজিটি পরীক্ষা নাজক ফনো আবনি রেজাল্ট তাকবো রজাগিয়াখো তাই আমনো কারিব এনসিইআর তিনি গাইডলাইন রগৈ টেট পরীক্ষা নিয়ম রগৈ বিসিও ওয়াইসানা তংনি তাকবংইয়া আমনো তিনো সাইখানারকা মিডিয়া বসকাঙো নবারুণ দেব ডিওয়াইএফআই নি তাংফাং তিনটা দাবি নিয়ে টিআরবিটির চেয়ারম্যান ছিলেন, মেম্বার সেক্রেটারি ছিলেন এবং কন্ট্রোলার এক্সামিন উনি ছিলেন। তিনটা দাবি নিয়ে ডিএফএ এর আমরা 5 জনের একটা প্রতিনিধি দল ওনার সঙ্গে দেখা করি। এক হচ্ছে 2022 সালের সেপ্টেম্বর মাসে এসটিজিটির পরীক্ষা নেওয়া হয়, 2024 শেষে 2025 শুরু হয়েছে, পরীক্ষার ফলাফল দেয়নি। কতগুলা ঘটনার কথা তিনি জানিয়েছেন, কতগুলা বিষয় জানিয়েছেন। আমরা দাবি করেছি সব কিছুর পরও এই ফলাফলটা প্রকাশ করা জরুরি ছিল। তিনি কতগুলা কারণ দেখিয়েছেন এবং আমরা ওনারা দাবি করেছি যে দ্রুত এসটিজিটির ফলাফল প্রকাশ করা। 2 নম্বর হচ্ছে টেট পরীক্ষা 2019 সাল থেকে 2024 সাল 6 বছরে মাত্র 3বার টেস্ট পরীক্ষা হয়েছে এবং এনসিটির গাইডলাইন অনুসারে প্রতি বছর একবার টেট পরীক্ষার হওয়া এটা নিয়ম, গাইডলাইন। এই গাইডলাইনে 6বার পরীক্ষার হওয়ার জায়গায় মাত্র 3বার। নানা কারণ বলছেন এবং আমরা একবার দাবিও করেছিলাম যে বছর পরীক্ষা নেওয়া যায়নি, বিশেষ করে কোভিডের সময়, প্রয়োজন তার পরের বছর 1 বছরে 2বার নেওয়া, কারণ 2018 সালে 2বার পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। নানা আমরা এই কথা ওনার সামনে এই দাবি আমরা উত্থাপন করেছি এবং পরীক্ষা নিলে ফলাফল দেয়, আর টিআরবিটি ফলাফল দিলে গভর্নমেন্ট নিয়োগ করেন না। এই যে পরীক্ষা নিচ্ছেন না টেট, আমরা দেখলাম গভর্নমেন্ট কিছুদিন আগে শিক্ষক নিয়োগের জন্য একটা পোস্ট ক্রিয়েট করেছেন, এখন দেখা গেল মাত্র 361 জন টেট উত্তীর্ণ, মানে বাকি যে পোস্ট গভর্নমেন্ট সেখানে রিক্রুট করেছেন সেখানে আর নিয়োগ হবে না। ফলে টিআরবিটি পরীক্ষা নিলে এই যে সম্পূর্ণ নিয়োগ হতে পারত, টিআরবিটি পরীক্ষা নিচ্ছেন না, নিলে গভর্নমেন্ট নিয়োগ করেন না, আর যখন পরীক্ষা নেয় না গভর্নমেন্ট বেশি পোস্টের জন্য রিক্রুটমেন্টের বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। এই যে একটা খেলা চলছে গভর্নমেন্ট টিআরবিটি, আমরা এটাই বলার চেষ্টা করেছি। আমরা দাবি করছি যে পরীক্ষা নিলে দ্রুত রেজাল্ট দিন। জরানি কক পান্ডানি তেবক কতর কতর কক থুম ন সানানি সেকাং কিছা নর কক থুম মায়া ফারগ্রানাই যাই খেল করিনি বাগিনে কতর হর বাসাখা ফিয়াবা তা কিছেন বাগিনে ফারাকা টিকা বরক থিলিয়া নখুক খামরিয়া খামকাওয়া নি ফালক রক পাতিমুখ সুনামুরা থানানি সুনামুরা স্টিল ফুড ব্রিজ বাই জাংলাইজাক রবীন্দ্রনগর 1 নং ওয়ার্ড আমচাইও কক্টবা সাইমকা গুমতি दैमानि रुकुंगो कायसा वा नि दुगान दङ आरो वा बुरुंखा तनि मानि आरो साजन हर फनांगिरि दिखा आ हर न बारि विनाय नक नु खामदै खामदै खा ओल फायर सार्भिस हैनाय आबनो बथारका इंकाय आबनि ककथुम तंसि जागो ना इंकाय नायनाय दि अ ककथुम ওদিকে আমরা দেখলাম কিছু বাসে নির্যাতিত জিনিস তারা মনে নাকি ফালাইছে, ফালানোর পরে আগুন ধরে গেছে। আগুন ধরে এমন ভাবে হয়েছে প্রায় ঘরের কাছাকাছি এই বসছে। তো আমি সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া পাঁচটার বেশি ডাক দিলাম, তো তারা সঙ্গে সঙ্গে আসছে। ধন্যবাদ তারা থেকে আমরা। এই জায়গাটার নাম কি ভাই? এই জায়গাটার নাম টানা ব্রিজ সংলগ্ন কুচারাঘাট। জায়গাটার সঙ্গে যে বাড়ি মালিকের বাড়ি আছে না, হ্যাঁ নাম কি? তার নাম হচ্ছে করিম মিয়া। আচ্ছা, তো এখন আগুন নিয়ন্ত্রণে আসেনি? হ্যাঁ হ্যাঁ, মোটামুটি নিয়ন্ত্রণে হয়ে গেছে। আচ্ছা, আপনার নাম ভাই? আমার নাম সাদ্দাম হোসেন। রানিং কল আসলো যে শুনে আমরা গোজাঘাট একটা বাসের ইয়েতে এই আগুন জ্বলছে আর কি। দেখলে আমরা গাড়ি টানত নিয়ে আমরা আসলাম, আমাদের নিয়ে আসলাম। আর দেখি যে সাইডে মানে ঘর করা হয়েছে না, আমরা এই আস্তে আস্তে ঘরে
जों फेरां मन्थ्रि खालामना तिनि महनपुरनि मिउनिसिपाल काउन्सिलनि हाबानक बसकांग कायसा साफाई कर्मी रगनो मानि बागमनि सांबुतां खलाइका बसाइ खनारका हास्ते हापां लुकुरगनि चुबा चुख्लाइनि बागै जेफ्रुपानो सिकाङै तंगो बसाका लुकुरग लगियो तंखेनो एक श्रेष्ठ त्रिपुरां मानाय एक भारत श्रेष्ठ भारत माननाय आ इमांनो सुपुङैबो माननाय बसाइ खनारका साफाई कर्मी रगखा हदा न ताइ तंखनो नायथक नुथक मतम खलायो आबुन बागै जतामसे नायथक खलामै बाक्सनो बरनो हामबाय बरखा yang मन्त्रका डक्टर मानिक साहा तिनि उदयपुरनि रमेश हायर सेकेन्डारि स्कुलनि बहाय फिल्ड सिनिचिबा बिसि साल रगै बिसिनि प्लाटिनाम जुबिली पालाइखे मानो चेंगेरिखा पान्दाव कगनार तिनि बसाका रमेश स्कुल तिनि हास्तेताइ हाकतरनि जे आरि आबनो सबाइनाय हायुं हाकतर कायसा बुइसिनि विमानखा ओ स्कुल परिबै गोबांमा बरक हायुं गोनाङै साख्रि खायथानि रगो थांसगिबायखा अब त्रिपुरानि मोखां जों रोखाहै बसाइ खोनारखा तिनि यां सिदि मानजागुखा हाइनो हाइ धर्मनगरनि सिमी आगरतला फाइ तंमनि डेमो ट्रेनो बिसिंतै खबर मानिनो नाइटुगै 10 केजि सिदि कासुइ मानखा जिआरपि थानानि पुलिस ओ जे सिदि क्रान रमानि रां 1 लाख टाका सोङानो नै साइ खोनारखा पातिमो करंजाखनै पुलिस खरकसानो रमखा परिkai tipra mothani tini tai kubuni koktuma to kripyaba koktum kaisa tongose niya phawo jakhana khuaini dm chandri chandran ni thaniwo khuai amsani student dogni nangmani rojak dabi tinai khana rally khlainai deputation reinai hai hinni sai khanaraka khuai division TISF ni convener bishan deborma परिkai khana ni rally no tinai samani khlaini bediko Dosrot Dev Memorial College आजागाव प्राय ताबुक बाय 45 बছर रुमि दङ जा कलेज एस्टाब्लिश खालामजामानि याबा नरक साइमानना ताबुक सुख जरा कोनो हस्टेलनि फेसिलिटी गरिखौ टिप्रासारनि बागै कोनो ना एससी ओबीसी कोनो आजागाव कोनो हस्टेलनि फेसिलिटी गरिखौ ताबुक सुख जरा तो आबुन बागै नायनो आजागा गोबांमा स्टुडेन्ट दं ग्रेजुएशन एप्लाइ खालामनायनि बागै नाय कसालनि बर' आजागाव बारा दङै परि दङै तो आपने वन सुगे नहीं नो आंग ऐसे कौन TISF di koi division committee ni ngai o je initiative na ka ang je a jaga je tongnai je sini de prasa kabang ma je pori tongnai hasal ni pori phainai kesal ni je pori phainai rok no sep na ni government ni kaisa facility je hostel hai facility ruinai borong ni graduation complete klai ni bagai nai no sing o initiative klai ka abon bagai nang koi ne khana jot to sini TISF ni je mass deputation rally wo logere pun ni bagai sing hom do ka kaban ke pusin borok nugai sini mantai sini san no so kuplong khana ni bagai ai jot to sing palke logere bagai kana bagai Kabale tade bukuk song jorani kok pandawa to kok tuma tinin jorati asugno phiaba na ye khaban tade buk song sung kok tuma salbrum brum no information abo belaikeno informative abo kok tuma rai jongo phiaba kaisa kuisu kok tuma rok borno bakha nango bakha sarwo wan sunoni lamro tai kaisa kuisu kok tuma thumnai hinai kok sawinai gobangma orumur khlai oraipore khai jongo abai jeng lasibo kok tuma ki hase kok tuma thunai rokni samung humung ba YouTube rokni samung humung rok bai kok tuma thunai rokni borom kisasa heleng sasa ngai tongo abrok jesek lukurok sisajak nai norok simano norno avoid khlaidi norok no sinai norno saiman nai phiaba kok tuma rok je khlaithaniwo gobangma jengjal a jengjalono jeng yakrime kombagi no jengjal tongo khaklayo turuk sini organization ni bisinti rogo turuk sing update khlajen chai toklai tongo abugai hodani joto lukurokno turuk ke norbo bujiwinai kok tuma rokno najel bagi koi jago ke je kok tuma ni bagi sini dofa derai tongo a kok tuma rok norok naya tongkhene chao tai phungnai rok bo phunu ya tongkheno chao tini bagi asung situng kalau tai se komuni kok to toi phene jotona hambai